ADC Blaze Committee ni chongmari no ti Supreme Court case khlaijak mani yagulo hati berani bisigo firok mungrona ni bagai Election Commission te haste hapangno notice rohorka Supreme Court chaslo kaisa kokthum pandani bisingte okoktumar kha Tripura mothani MLA Ranjit Dev Burma aslo binilogio manjakha Mantri Biswaketu Dev Burma Asali kokthum panda kok sanani thangai MLA Ranjit Dev Burma shaka Tripura mothani Supremo Bubakara Pradeep Kishore Dev Burma ni chaitok Mumbai ADC songbari tamuni bagai khlaijake hane Supreme Court case khlaijak mani abni yagulono Supreme Court ni simi kaisa dagi mursak mani Election Commission te hasta hafangno hati barbrini bisingono firok murunani nangnai tamuni bagai tabuk fano yasak sage ADC songbari Agoshi muragna harjak mani yagulo belai keno khatongjak mani kok shaka MLA Ranjit Dev Burma abhai kino tebo shaka 2016 bisini simi ADC songbari rok ongyani bagai ADC amsiyo khlaye mainia ongoi tongkha dalbital hamkrani tangpatang abhai kino paitogote mungsalama kori ongmani bai bubagrani duidol mungbai Supreme Court case khlaimani yagulo kaisa goshi murujaka Election Commission te hasta hafangno khayo hasta hafang boroni firok mugrumani yagulo no ADC village chongbari khlaijagano hanei Asongbarani bagai Tripura mothare di donggo hani shaka MLA Ranjit Dev Burma Kini chini borom ganang minister baikane je buskangni titi ADC ni village committee chongmari no rugai sing kaisa press meet orotini malaika blekeno sing khatongo chini bubagra Supreme Court case file khaimani ulo Supreme Court kaisa rai dikha je chai saptani bising ba talsani bisingo je ADC wo village committee tangi chongmari khlaijai ga ungnai obno rugai jawab nan bagai Election Commission tai state government no kaisa notice jari khalaika aboni bagai jeng blekeno khatongo ADC elakao tongai chini bororok sal kolongma 2016 ni simi aro chongmari ungya village committee ni aboni bagai chini aro kabangma scheme implement khlaimaya niti ayog ni rangrok aro thangai implement khlaimaya aboni bagai jeng sal kolongma birodi dolo tongfurpano tabuk sarkar bai ekta part ungoi ongsidarung tongphano jeng lorai khai tongo last jeng ekta election ni bagai jeng Supreme Court thana nangka ebong bubagra ni teidulma bai ebong bubagra chaitokma bai no tini Supreme Court jeng thangai kaham rai manka asa khayo je state government jawab rimani poreona Supreme Court kaisa verdict rinai rai rinai abon porena jeng asa khayo chini titi ADC lakao sal kolok ma bisi election yang pamani abo chongmari ungnai ni jeng khaklayo ka aboni bagai jeng jotono ready Tripura motha chini prottekta je 587 jeta village committee tongo jeng aro lorai khalainani bagai chini Tripura motha pura ready unja tabo abhai kino ashlote bo dalbidal samu homunate bo kok shaka Mantri Biswaketu Dev Burma ADC to nadi sini public representative kini bagai kabangma jungjal nugjagoi tongo sini central government hote je fund phaimarok a fund no kaham kai utilize khaimaya rangrok kipili thangmarok sung khnao jate sini lukurok benefit mantung amono wansugino sini bubagra Supreme Court baidyo ongoi ma thangka karon jung onek chesta khaika high court case খাইমানি পরে হাইকোর্ট লাগাতার সাকা যে ইলেকশন খাইদি কিন্তু কন্টেম্প খালায়ো স্টেট মানে যে ইলেকশন কমিশন সং যে কন্টেম্প নি বাগै বসন হাইকোর্টতে ফাইল খাইপিকা কিন্তু কোনো ফল সং মাইন বাগै বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইকা যে বিসি ইলেকশন দাক্তি দাক্তি খালানি বাগै আবনি বাগै নোটিস রিজাখা তামনি বাগै খালাইয়া আবো এক মাসनि बिसिनि जवाब दिहिनि tabuk jeng nugo Tripura hawo chini ADC amsai 6 schedule area o chini lukurok jara benefit manai beneficiary ro kabangma jagao no jeng benefit maya ngui tongmaro jeng nugjagoi tongmani bagino tini maharaj bo chini lukurok ni kogno wansugoi Supreme Court case khaika kai tabuk asa khayo bisi election ngui thangani hini kai bisi election ni bagai jeng Tripura motha ready tongo dakti thakti phat kai o ADC election eka BC election khai chini lukurok ni je adhikar rights mannani asamgo sung belaikeno agogjak tei chini maharaj tu sung belaikeno hambai mario je sung Supreme Court kaisa kaisa case khaina thanga kai onek time nango rang nango job mane chini ability nango
o jagao जों नायनो थांगाखै चिनि महाराज बिनि बायथांनि रां फैसा खरस खायो त्रिपुरा सारकनो बानसिरिनानि बनि अधिकार मानिनायनि बागै जे सुप्रिम कोर्टआव केस खायदोंमोन शुधु अ केस सिमिया सीए बिनि फुरुबो केस खालायजाक दङ गै दाबो नायदि एनआरसी नि बागै केस खालायजाक दङ बिसि इलेक्शन नि बागै तिनि केस खायमा दङ आबो बरनि फान फायनाबासो गै तिनि बुबाग्रा दंमानि बागैनो चिनि महाराज दंमा बागैनो आबो तिनि सम्भव उङै दङ गाबोन बागै अ केस उङै सुप्रिम कोर्ट जे अर्डार रिमानि अबनि बागै जों बुबाग्रानो हामबाय मारियो आबोनि स्लाइ सिगां 2021 बो ओ जागा एडीसी नि साधारण निर्वाचन नायखौ चिनि एडीसी जे चंमारिं मानि आंबो केस खायमानि बागैनो खालायजागौ ओमफ्राय अमा हायके केस खालायमान कयता जों इलेक्शन चिनि अधिकार नानायबा हानि बागैनो जों त्रिपुरा सारकनो जों जत्त लुकरनो कयनानि मुसुगो जे जों बुबाग्रानि ककबाय बुबाग्रानि थानसानि मारियो जों खायनानि नांगौ जाते चिनि अधिकार मानानि बागै जों बुइनि अधिकार सेगनानि कक जों कोनो दिनो साया जों चिनि अधिकार सुंनो रिदि आसकेनो जों चिनि खागसंमा माननाय आ अधिकार मायानि बागैनो जों तिनि खाब्रुमलाय मा दङ चिरिगलाय मा दंलाय जबा खायलाय मा दङ बे फाइनान्सियाल चिनि दफानि बागै जों नांखागै तेबो प्रग्राम कतर खायै चिनि नांखाय आन्दोलन खायै चिनि दफानि अधिकारनो जों माना हालायनाय कारण अधिकार जों लायथांनाय सालदाव कोनो अधिकार आन्दोलन सारा जबा सारा माया त्रिपुरा हावो आबो जों नुगै मांका जों चिनि हावो दंगै अ हानि बोसा जों अ हानि नफाङै जों तिनि बुइनो कयलाय मा दङ चिनि अधिकार बिदि चिनि अधिकार बिदि बिसोर लाचिमा सिंसा गाबैनो चिनि त्रिपुरा सारक जों खासिना नांगौ चिनि अधिकार मानानि बागै बुइनि अधिकार सेगनानि बागैया जों फाइनान्सियाल चिनि बिसि इलेक्शन तो उंसिनायनो बे चिनि एडीसी नि जे जनरल इलेक्शन आबो उंनाय जों त्रिपुरा मथा हमेशानो रेडी दङ जों इलेक्शन नि बागै আসলে কোকঠম পান্ডাও এমএলএ রঞ্জিত বর্মানি লগিও মানজাখা মন্ত্রী বিশ্বখ্যাত দেব বর্মাবো আসলে কোকঠম পান্ডানি বিসিংতি সেরাইকে শাখা জংবারিনি বাগৈ তিয়ার অংজাক তাবুক ত্রিপুরা মথা হনাই রাজা খরাগলিনি সুমি অমিতনি কোকঠম চিনি খরাং আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি শুভ শারদিয়া শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব